Na tugita na mbere na ripoti cietu ni ati akariba Igembe North barabombire kwithira bakinyangirwa maciara jao ni njogu ibamukirite irio bya musanda bya kubaguna gwa ntuku inkai bakiare bombete kwithira bakiuga kinya kethira bakwamukira irio biu bitumba kwithira kana bitumba kwithira bikingananwa na irio bira bareketha kiri miunda yao naranande bakwenda thirikari mbakwithira kibachura ntaira yakagita gakaraja iria bakomba kwithira kibarigeria kwenyangirwa irio byotora. Emily agutarire ripoti eje. Weje ni bobo bekora kumakia thirikari bora butongeretu ni DCC wa Igembe North Martin Muya akiubalenge totethia bara bekora bio byenyangiru burunjo na biathira na kinya bara biathirire maturene. Kama mjuavyo, mwezi wa 3 na 4 tulikuwa na tembo wengi katika eneo letu hili ambao walifanya uharibifu mkubwa katika mashamba ya miraa na mimea ile ingine. Na baada ya hiyo kisa kutokea, tuliweza kutuma machiefs wetu kufanya assessment na wakatuletea list ya wakulima 70 ambao waliadhirika zaidi, na siku ya leo tumewaita hapa leo tuweze kuwapea chakula ya msaada ili waweze kujisaidia kukabiliana na athari za uvamizi wa tembo. Nibyo korabira thirikari kuwa misi era yonere bikethera bikitaita anini. Kila mwadhiriwa anapata gunia, benye mnaona anapata gunia moja ya mahindi, gunia moja ya maharagwe na kilo 8 za uga ya uji. Na tunatarajia itawasukuma kwa masiku as they wait for ile msimu wa mvua kuingia mwezi wa 10. Ni mubango yora yo watirwo weni muno ni barabatethekere yuo na kinya mubunge ucio bunge ke Igembe North tawe Julius Taitumu na kinya era kenda biro sotiera bakuthiria mpitho kera senjo mbwe thirikari kinya thro twabie kuria ne kwa antu babie kuria ni olelie malipo yo nigende komba ukonsinda antu bo bathirikire na antu babie kuria nigende komba ubafindia bandaye, lakini nkomenya mheshimiwa Taitumu ari ombere na usukuma nteto yu na ningwetika thirikari ikajali arimi bau na yaba shugulikira urako kumbikana na miaka tukiri yaro ndio ntu mwaka yu therie pio kwa twikanika turiri nto kwa twika kinya mwaka yu twibi torita mundene ende nkura murungu bwana ntu bwa kinya bya to no ntu tukona bya witatea bya kuendelea kuruma rumanga mbure no ntu season ni ranene kwa yele ngushokia nkatho muno no ntu bwa into bira to ibya kubatilana ende laini ne ya KWS no ntu bwa nyumo ibisio turithire no ntu thai kwena nju kinyo thai tirebela Rwanda wito murungu na batethi buruba bate into bibio ni kenda tumnya kurima na kenda tuendelea kurima miunde yetu ni kenda tutature kuewa tutirombera mbara kwa awa no twende ontu woni mundu ko inketha nkoni afote sinto na Rwanda na nketha into nkoni afote ni ntiromba na tika kwende kwirimbira ira thirikari muno ndi thai no tukatu inyelikite ni bibia to thirikari turuwa kiao na umeto ana to miunde yetu yonto tebi turonete kuinku wa thirikari ite na mbere otwelelia na antu baba KWF bakareta njucio nawe turingi nuntu bareta na tutiona badu thare waringi, lakini kuringana tu ino tongori bubwa ya ndene Igembe North tukurewa bia kora bino ntu bakuthwa kupitia mujumbe tu tukurithibia tu. Wakati uvamizi ilifanyika pale Kamaringa, tuliweza kuita KWS na kaenda pale wakafanya assessment na pia tukapanga baraza pale Kamaringa ili ya kuelimisha wananchi njia ya kufanya kuripoti na kufanya compensation. Na pia aidha tumewaelimisha kuhusu utaratibu wa kuripoti matukio ya uvamizi wa wanyamapori na kuwasilisha maombi ya fidia kupitia huduma ya KWS pale Murela, na wao wakifanya vile within 24 hours wakati inatekelezea. Kiripotera Nyambene TV kumalare shobunge Igembe North ni Mukami Okantino.